Ay, o dem denko. Nusi moroba waraba. Alaba demba, nusi turbo diesel, nusi docteur. Ouais, ngala docteur le. Ni kan lame dron ebe kenya. C'est la voix du ghetto, nusi waraba. Mali n'est pas Mali. Tu sais, avant tu connais, quand franchement, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. Mon chambre, ndela ka fɔ kuma la n ko c'est à dire Afrique jeune caman bɛ yen c'est à dire jeune caman rêve le bɛ bi na ka na Europe mɔgɔ si tɛ a ɲuman ɲini na tu vois ce que je veux dire n ko le fɔ toujours ni kuma fɔla a bɛ bɛɛ ta mais bɛɛ t'a la tu sais mɔgɔ conscient bɛ yen ne bɛ kuma c'est à dire o b'a ɲini ka faamu quoi tu vois ce que je veux dire an bɛ kuma ni mɔgɔ conscient don tiganunkuru ko tɛ quoi ne bɛ kuma aventure ka dɔw bɛ yen c'est à dire o t'a ɲini ka faamu o b'i ka kuma la gosi. Tu sais, ni a kuma nunu 5 millions be mɔgɔ bolo 6 millions be mɔgɔ bolo c'est à dire a bɛ sigi ka miiri ɲa kuma la quoi mais mɔgɔ min bɛ yen garizigɛ t'a la o tɛ dɛ dusu t'a kɔnɔ depuis ala k'a dan a ma deli ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye olu de bɛ girin k'i a kuma la gosi a to yen on va aller o aventure bɛɛ ɲininka mɔgɔw tɛ na aventure la en convoi mɔgɔ nana aventure la a bɛɛ bɛ na en détail mɔgɔw tɛ na convoi la dɛ. On va aller où? Toi et qui? Il nous donne wolola ɲɔgɔn fɛ. Ali fila ni fila n'o wolola o bɛ ɲɔgɔn bila virage la. Bɛɛ b'a yɛrɛ ta. On va aller où? Viens. Jɔn k'i minɛ. Kuma bɛ fɔla mɔgɔw conscient ɲinɛ o. Ni kuma fɔla dɔrɔn a b'a lɔ on va aller. A y'a to yen. On va aller où? On va aller o ye a du kɔnɔ ko ye. Tu vois ce que je veux dire? Du kɔnɔ ko i bɛ se k'a fɔ on va faire ça mais n'i bɔra a y'a kari kɔnɔ dɔrɔn i bɛ kuma n'i yɛrɛ tɔgɔ le ye ou bien i bɛ mugu ci i yɛrɛ la on va aller i ni jɔn i tɛ pan ni su kama ye dɛ mɔgɔw tɛ na convoi la Europe yan n'i bɛ na mɔgɔ ma mɔgɔ minɛ o tu vois ce que je veux dire mais k'a fɔ on va aller o ye c'est à dire o ye ka dɔ fara i yɛrɛ kan de o an ye jɛn k'a minɛ i kelen de tɛ s'a la. Donc sisan la jeunesse actuelle n'i bɛ kuma i b'a fɔ n bɛ n'a kɛ tan i bɛ se ka fara mɔgɔw kan c'est à dire o bɛ hakilinaw d'i ma ou bien i bɛ se ka fara mɔgɔw kan ka kɛ actionnaire mais n'a bɔr'o la n'i bɛ ko kɛ sisan c'est à dire i bɛ kuma n'i yɛrɛ tɔgɔ le ye n'i tɛ se o la i b'i kun jigin barikadenw bɛ tɔgɔma kan c'est la voix du ghetto manamanakan wa u ye on va faire ça toi et qui depuis an n'u fitinin ne hakili b'a la mɔgɔ tun b'a fɔ an bɛna taa aventure la an bɛna taga a si ma na fɔlɔ. Ali minnu ta ye dɛsɛ kɔdan ye bilahi minnu bɛ na ji kan minnu ta ye dɛsɛ yɛrɛ ye bilahi olu caman bɛ yan n'u bɛ na ji kan u tɛ sara mɔgɔ la a tigi b'a bila kunna ne bɛ to ji la ou bien ne bɛ don Europe mais mɔgɔ bɛ kule on va aller où toi et qui i ni jɔn de wolola n'i tɛ barakaban kuma dan ye wa hey c'est la voix du ghetto ne bɛ kuma ni mɔgɔ conscient de ye tiganunkuru ko tɛ quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mɔgɔ tɛ pan ni su kama ye dɛ c'est à dire ne b'a d'i ma tu sais ala bɛ adamaden dilan quoi mais ne bɛ adamaden kɛ hɔrɔn de ye k'i ya hɔrɔnya d'i ma ka dusu d'i kɔnɔ k'a yira i la i bɛ kuma n'i yɛrɛ tɔgɔ ye a y'a du kɔnɔ ko a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kow kɛ kelen ye ni a bɛnnen don kɛnɛ ma ni a bɛnna kelen ma quoi mais n'a bɔr'o la kari kɔnɔ kuma on va aller i ni jɔn o ye ka courage don i yɛrɛ la. Den ŋɛni bɛɛ doit ka kuma ni a yɛrɛ tɔgɔ le ye den ŋɛni bɛɛ doit ka dusukolo ta le ne bɛ na nin kɛ tan ani an bɛna kɛ tan i ni jɔn n ko hali fila ni fila n'o wolola o bɛ ɲɔgɔn bila virage la c'est la voix du ghetto n t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'i kana na Europe c'est à dire n bɛ kuma dɔrɔn minnu bɛ baara ɲuman na minnu bɛ fɛn ɲumanw na hali n'i bɛ na i b'a essayer ka fɛn dɔ to i kɔ n'i ka ye ça va pas i bɛ si i kɔ. Tu vois ce que je veux dire mais ni k'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni k'i ya butikiba feere k'i ya du feere ka na n'i nana sɔrɔ a tɔgɔ man ɲi sigi ka miiri est-ce que i bɛ se ka si i kɔ non i b'a fɔ f'i ye kɛ fɛn ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka si i kɔ mais n'i ka fɛn dɔ to i kɔ bilahi n'i ka ya man ɲi i b'a ye fɛn min b'i kɔ o bɛ se k'i kɛ fɛn ye. Tu vois ce que je veux dire mɔgɔ caman de nana yan c'est à dire foyi t'o kɔ o kɔ a fɛn ɲɛnamaw feere a caman bloqué filɛ a caman nimisani filɛ. Mais n delila k'o f'i ɲɛna ɲɛ kuma dɔ la n ko adamaden i tɛ se ka to duniya kɔnɔ ka alikiyama virage lɔn. Tu vois ce que je veux dire n'i bɛ na n'i ka lɔ se b'i ye fɛn dɔ to i kɔ n'i nana sɔrɔ yan tɔgɔ man ɲi i b'i dɛn ka si i kɔ mais k'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni ka na yan bilahi kuma dɔ la i bɛ nimisa manamanakan tɛ dɛ mɔgɔw kana ye ne bɛ bɔla ka kuma
c'est vrai ne bɛ bɔla ka kuma mais ne tɛ kuma na n yɛrɛ kan quoi n bɛ kuma na n mɔgɔ ɲɔgɔn minnu bɛ yan kuma bɛ minnu kɔnɔ minnu tɛ se la ka kuma ne bɛ kuma la olu le place la c'est à dire ne bɛ kuma dɔrɔn c'est à dire ka dɔw la sɔmi quoi mɔgɔ kan na bɛ piège sugu dɔw kɔnɔ sinon depuis e bɛ yen dɔrɔmɛ kelen t'i bolo i garisɛgɛ ma bon o tɛ dɛ bilahi dusukolo t'i kɔnɔ ka dɔrɔmɛ kelen kɛ 2 ye n'a fɔra k'i ye 5 millions de visa la ka na i bɛ bɔ ni o wari ye mɛ donc kuma dɔ la k'i yɛrɛ lafiya komi i ye fugari ye i kelen tɛ se ka kuma i bɛ jama ɲini ka fara i kan on va aller sinon minnu bɛ yen wari b'o bolo 5 millions 6 millions o bɛ miiri a kuma la mais comme e ye tigɛninguru ye pu tɛrɛ t'i bolo f'i ye mɔgɔ ɲini ka fara i yɛrɛ ka barika t'i la i tɛ se k'a fɔ je vais faire ça la jeunesse actuelle barikaden bɛɛ dɔn k'a fɔ n bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ i yɛrɛ miiri i ni jɔn ni mɔgɔ ma fara i kan donc i kelen tɛ se ko la donc depuis o yɔrɔ la i doit ka dusu ta n y'o de f'i ɲɛna ne ya kuma ninnu bilahi comprimé non c'est à dire hali ni ne sala ne ya video ninnu b'a bolo quoi c'est à dire comme comprimé c'est à dire min dati tɛ ban a dati tɛ se ka ban parce que kuma o kuma n'i k'a filɛ a bɛ dusu d'i kɔnɔ nous si turbo diesel c'est-à-dire ne le bɛ c'est-à-dire ala bɛ adamaden dilan dɛ mais ne le bɛ dusu don adamaden kɔnɔ moteur turbo diesel k'i kɛ hɔrɔn ye i b'i yɛrɛ ta en charge donc la jeunesse actuelle ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma kana fɔ on va faire ça i ni jɔn faut dire moi je vais faire ça n'i tɛ s'o la sisan i b'i kunbɛnni fadenw bɛ tɔgɔma kan c'est la voie du ghetto a ye ɲininkali kɛ aventure bɛ ɲininka mɔgɔw tɛ na convoi la yan mɔgɔ bɛ na kelen kelen mɔgɔ baden de bɛ yan o degunnen don bilahi mɔgɔ caman bɛ yen n'o ko bɛ si o kɔnɔ bilahi u somɔgɔ dɔw je dis bien dɔw somɔgɔ dɔw b'a fɔ to yan dɔɔni yan man ɲi dɛ afiriki man ɲi to yen dɔɔni to yan ka to yan dɔɔni cɛ bɛ yan ani degunnen don a kalo yan man d'a la mais kuma dɔ la a b'a yɛrɛ jɛnna ka ci alugu ma sisan a fana bɛ fɛ ka taa ni lafiya ani degun la a ko a bɛ don e bi lɔ to yan dɔɔni dɛ yan man ɲi dɛ walayi to yen an ɲɛ duwawu b'i ye kirikɛ duwawu kɛ i yɛrɛ ye putere mɔgɔ ni tɔɔrɔ la hey ni kalo yan man di la k'i n'i kun ta taga i yɛrɛ lafiya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fo ka can fɔ i bɛ fitinin min bilala ka taa d'a ma dɛ a ɲɛ b'a la n'i taala sigi ale kɔrɔ i tɛna se k'o d'a ma donc kuma dɔ la e ye to yan e y'i yɛrɛ débrouiller ka ci ale ma ye mais sani ale ye to yan ka yɛrɛ débrouiller ka ci ma e yɛrɛ tɛ taa i yɛrɛ débrouiller wa ou bien i yɛrɛ tɛ dusukolo ta ka na wa kana na dɛ yan putere ni min ka lɔ yan man di la si kɔ jagoya le ka to yan n'i taara afiriki i kunkolo sofini tɛ i ni lafiya ninnu hali ni wari t'i bolo i si ka ca mais yan bilahi aventure le bɛ c'est à dire denmisɛnnin kɛ cɛkɔrɔba ye bilahi aventure le bɛ cɛkɔrɔba si tigɛ e yɛrɛ ye fɛngɛ facɛ filɛ a nana k'a muso n'a denw to a kɔ a bɛ san 15 bɔ a bɛ san 20 bɔ a tɛ si o kɔ la est-ce que o ye hɛrɛ ye wa fɛngɛ fɛnɛ filɛ a muso b'a kɔ a bɛ san 20 bɔ a tɛ si o kɔ la o ye hɛrɛ ye wa o tɛ adamaden sɔn hakili la min yɛrɛ ka di an n'u farafin jeunes ye bibi in na ka na aventure la san 1 san 2 ka si kɔ mais jeune jumɛn de bɛ se la ka si kɔ mɔgɔ si jɔn de bɛ se la ka ko kɛ mɔgɔ si fo kelen kelenni mais o bɛɛ doit ka adamaden sɔn hakili la quoi n'i bɛ kuma ni mɔgɔ conscient ye tigɛninkuruw bɛ yen c'est à dire olu tɛ foyi la dusukolo t'o kɔnɔ ni bɛ kuma sɛbɛn la on va aller faut laisser on va toi et qui viens a teriya Europe bɛ a tɛ bori la o k'i ye na i sigi nin on va aller i ni jɔn k'i minɛ hey den barikamaw den dusumaw n'i bɛ kuma i b'a fɔ moi je vais faire ça n'i tɛ s'o la i b'i kun jigi barikadenw bɛ tɔgɔma kan k'a tereke c'est la voie du ghetto c'est génération style tolon tɛ yen bilahi i bɛ kɛ hɔrɔn ye bilahi ou bien an b'i godon hɔrɔnya on va aller toi et qui i ni jɔn de wolola n ko hali fila ni fila n'o wolola o bɛ ɲɔgɔn bila village la i baloku cɛkɔrɔba fadenw de b'i balo on va aller où i kelen de bɛna taa alikiyama i kelen de nana diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ na i kelen de bɛ na Europe mɔgɔ mɔgɔ bɛ na Europe yan c'est à dire a bɛɛ nana en détail mɔgɔ si ma na en gbɔnyi c'est la voie du ghetto mana-manakan ye nanu ye bɛɛ bɛ kɛ hɔrɔn ye ala ale bɛ mɔgɔ dilan de mais ne den ko c'est à dire ne le bɛ moteur sigi mɔgɔ kɔnɔ moteur turbo diesel a tɛ tulu min o ka tulu min non c'est à dire n b'i kɛ wara ye
ka dusu du kɔnɔ i yɛrɛ bɛ dusu ta ka baara kɛ ka kuma ni i yɛrɛ tɔgɔ ye i tɛ kuma ni su sari i tɛ pan ni su kama ye n kɔrɔcɛ bɛ yan sari n bamuso dɔgɔnin bɛ yan n y'a tanti ko o t'a la dɛ mɔgɔ b'i dɛmɛ ka baara i la de i bɛ wuli ko n bɔ k'a fɔ ɲɛma get up set up wuli ka lɔ kɛ hɔrɔn ye on va faire ça i ni jɔn. La jeunesse actuelle, on me croit si ça. Ni be kuma a fɔ ne bena nin kɛ. Tant que i be kuma ni yɛrɛ tɔgɔ ye, i ka lɔn mɔgɔ tɛ se k'i dɛmɛ. Ni ala yɛrɛ tɛ, ala tɛ fila f'i ɲɛna o dusu ta baara kɛ. Ala yɛrɛ ko ten, i yɛrɛ dɛmɛ, n b'i dɛmɛ. A dan t'o ye. Ala ko i yɛrɛ dɛmɛ, ne b'i dɛmɛ. Mais ni m'i yɛrɛ dɛmɛ, jɔn bɛ se ala tɛ se k'i dɛmɛ. Hali ni mɔgɔw k'i dɛmɛ ni dusukolo t'i kɔnɔ, i tɛ kɛ fɛn ye. C'est la voix du ghetto, un poro de 10 pour toute l'Afrique. Un poro de